हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। कभी ऐसा मुल्क देखा है जहाँ लोग बारिश में साइकिल चलाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं जिंदगी खूबसूरत है, जहाँ हर दूसरा शख्स दुनिया का सबसे खुश इंसान माना जाता है, जहाँ झंडा दुनिया का सबसे पुराना है और खिलौने ऐसे बनते हैं जिनसे पूरी दुनिया का बचपन जुड़ा हुआ है। ये है डेनमार्क, जहाँ न सिर्फ इंसान खुश है बल्कि खुशी कानून बन चुकी है। आइए आज हम चलते हैं शुमाली यूरोप के उस मुल्क की तरफ जो साइंस, सुकून और सादगी का बेहतरीन इम्तिजाज है, जहाँ इंसानियत, फलाह और फितरत एक साथ सांस लेती है। डेनमार्क शुमाली यूरोप में वाक़ एक शानदार मुल्क है। यह स्कैंडिनेविया का हिस्सा है और नॉर्वे, स्वीडन और जर्मनी के करीब वाक़ है। दोस्तों, डेनमार्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी बादशाह और जमहूरियत का हसीन इम्तिजाज। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें जज़ायर ही जज़ायर हैं। जी हाँ, डेनमार्क में तकरीबन 400 से ज़्यादा जज़ायर मौजूद हैं और हैरत की बात है इनमें से सिर्फ 70 पर इंसान रहते हैं, बाकी फितरत के लिए छोड़ दिए गए हैं। डेनमार्क की ज़मीन निस्बत हमवार है, पहाड़ कम, दरख्त ज़्यादा और समंदर हर तरफ। यहाँ का एक मशहूर जुमला है, अब डेनमार्क में जहाँ भी खड़े हों समंदर सिर्फ 67 किलोमीटर दूर होगा। यही वजह है कि यहाँ की आबो हवा मुतदिल, ताज़ा और नीमी वाली है। डेनमार्क का कुल रकबा 42,933 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी तकरीबन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बराबर। और ये मुल्क सिर्फ एक मुल्क से ज़मीनी सरहद रखता है, यानी कि जर्मनी से, लेकिन समंदर के पार नॉर्वे, स्वीडन, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक इसके पड़ोसी हैं। दोस्तों, डेनमार्क की कुल आबादी तकरीबन 59 लाख है, यानी सिर्फ कराची के 1-2 इलाकों जितनी। लेकिन दिलचस्प बात यह है यहाँ की जिंदगी का म्यार दुनिया भर में सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ के 88% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 12% लोग गांव में रहते हैं। यहाँ के लोग अमन पसंद, खुश मिजाज और सादगी पसंद है, और सबसे अहम बात, यहाँ हर शख्स दूसरे पर एतमाद करता है। डेनमार्क में तालीम बिल्कुल मुफ्त है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी तक तलबा को हुकूमत से माहाना वजीफा भी मिलता है। सेहत का निज़ाम भी मुकम्मल फ्री है, डॉक्टर, हस्पताल, इलाज सब कुछ हुकूमत के ज़िम्मे। यही है फलाही रियासत की असल मिसाल। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन, और एक डेनिश क्रोन तकरीबन 41 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। यहाँ महंगाई ज़रूर है, लेकिन म्यार ज़िंदगी और सहूलियात भी आलमी म्यार की है। दोस्तों, डेनमार्क में 75% लोग ईसाई हैं, जबकि 5.5% मुसलमान हैं, जिनमें बेशतर तुर्क, पाकिस्तानी और सोमाली नसाद हैं। यहाँ पर मजहबी आज़ादी मुकम्मल तौर पर दी गई है। दोस्तों, डेनमार्क का परचम सिर्फ एक झंडा नहीं, ये दुनिया का सबसे पुराना कौमी परचम है, जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। साल 1219 में एक जंग के दौरान डेनमार्क की फौज शिकस्त खा रही थी, तब अचानक आसमान से एक सुर्ख झंडा गिरा जिस पर सफेद सलीब बनी थी। फौज ने इसे खुदा की निशानी समझा, हौसला बढ़ा और जंग जीत ली। तब से ये झंडा डेनमार्क की शान है। सुर्ख रंग कुर्बानी और ताकत को ज़ाहिर करता है, जबकि सफेद सलीब रोशनी और अमन की अलामत है। डेनमार्क की शुरुआत वाइकिंग्स के दौर से हुई, जिन्होंने 8वीं से 11वीं सदी तक यूरोप पर छापे मारे। 10वीं सदी में ये एक मुत्तहिद बादशाह बनी और क्रिश्चियन मजहब अपनाया गया। 1397 में डेनमार्क ने स्वीडन और नॉर्वे के साथ कालमार यूनियन बनाई, जो बाद में टूट गई। 19वीं सदी में ये एक आईनी बादशाह बना और जमहूरी निज़ाम कायम हुआ। 1864 में जर्मनी के साथ जंग में शिकस्त हुई और काफ़ी इलाका खो दिया। दोनों आलमी जंगों में डेनमार्क गैर जानिबदार रहा, मगर दूसरी जंग में जर्मनी ने कब्जा कर लिया। जंग के बाद मुल्क ने फलाही रियासत बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया। आज डेनमार्क दुनिया के तरक्की याफ्ता, खुशहाल और पुरअमन तरीन ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों, डेनमार्क का खाना सादा मगर दिल को छू लेने वाला होता है। समोरी ब्रोड, ये एक खुली सैंडविच होती है जिस पर गोश्त, मछली या सब्जियां रखी जाती हैं। ज़ाहिरी तौर पर सादा मगर ज़ायके में शैखार। फ्रीका डीलर, ये डेनमार्क के मशहूर गोश्त के कबाब होते हैं, बिल्कुल हमारे कोफ्ते जैसे मगर थोड़े मीठे ज़ायके के साथ। डेनिश पिस्ट्री, ये मीठा नाश्ता पूरी दुनिया में मशहूर है। परतदार, बटर से भरा
اور مختلف فیلنگز کے ساتھ۔ اب بات کرتے ہیں ڈنمارک کے کچھ مشہور سیاحتی مقامات کے بارے میں۔ ٹیوولی گارڈنز، کیپن ہیگن کا جودوئی باغ۔ ٹیوولی گارڈن دنیا کا دوسرا قدیم ترین تفریح پارک ہے جو 1843 میں قائم ہوا۔ یہاں قدیم جھولے، روشنیوں سے سجی راتیں اور لائیو میوزک کا جادو ہے۔ یہ پارک نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کے لیے بھی خوشی کا مرکز ہے۔ والٹ ڈزنی نے بھی یہاں سے متاثر ہو کر ڈزنی لینڈ بنایا۔ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہ پارک کوپن ہیگن کے دل میں واقع ہے۔ یہاں کی فضا میں خوشی اور جادو بسا ہوا ہے۔ نیہیون، رنگوں سے بھرا ہوا بندرگاہی علاقہ۔ نیہیون کوپن ہیگن کا سب سے خوبصورت اور مشہور علاقہ ہے۔ یہاں رنگ برنگی عمارتیں، پرانی کشتیاں اور کیفے موجود ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کافی پینا اور نہر کا نظارہ کرنا ایک خاص تجربہ ہے۔ یہ علاقہ دن اور رات دونوں وقتوں میں خوبصورت لگتا ہے۔ یہاں کی ہر گلی اور عمارت ایک کہانی سناتی ہے۔ یہاں کا ماحول پرسکون اور دلکش ہوتا ہے۔ یہاں آ کر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ روزن برگ کیسل، شاہی خزانے کا محافظ۔ روزن بورگ کیسل 1606 میں بادشاہ کرسچین IV نے تعمیر کروایا۔ یہاں ڈنمارک کے شاہی جواہرات اور تاج محفوظ ہیں۔ قلعے کے اندرونی حصے میں شاہی کمروں کی سیر کی جا سکتی ہے۔ یہ قلعہ ایک خوبصورت باغ میں واقع ہے۔ یہاں کی فن تعمیر اور تزئین آرائش دل کو بھا جاتی ہے۔ یہاں کی ہر چیز شاہی تاریخ کی گواہی دیتی ہے۔ یہاں آ کر ماضی کی شاہی زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ دی لٹل مرمیڈ کا مجسمہ 1913 میں بنایا گیا۔ یہ مجسمہ ہانس کرسچین اینڈرسن کی کہانی پر مبنی ہے۔ یہ کوپن ہیگن کی بندرگاہ پر واقع ہے۔ یہ مجسمہ چھوٹا ضرور ہے مگر اس کی شہرت دنیا بھر میں ہے۔ یہاں سیاح آ کر تصویر بناتے ہیں اور کہانی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مجسمہ ڈنمارک کی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے۔ یہاں آ کر ایک خاص جذباتی احساس ہوتا ہے۔ ریبرگ نیوڈ لائٹ ہاؤس شمالی جٹ لائن میں واقع ہے۔ یہ مینار ریت کی ٹیلوں میں گھرا ہوا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مینار سمندر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں سے سمندر کا نظارہ دلکش ہوتا ہے۔ یہ مقام قدرتی خوبصورتی اور تاریخ کا امتزاج ہے۔ یہاں آ کر فطرت کی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ مینار ڈنمارک کی بدلتی جغرافیائی حالت کا گواہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ دلچسپ فیکٹس کے بارے میں جو کہ آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستوں، ڈینش زبان میں پلیز کا کوئی لفظ نہیں۔ یہاں لوگ براہ راست بات کرتے ہیں مگر ان کا انداز نرم ہوتا ہے۔ ڈنمارک میں سوروں کی تعداد انسانوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہاں ہر شخص کے مقابلے میں 3 سور موجود ہیں۔ یہاں کا گوشت برآمدات کا بڑا حصہ ہے۔ یہاں کے دیہات میں سوروں کی آوازیں عام سنائی دیتی ہیں۔ ویسے یہاں کے لوگ سوروں کے ساتھ رہنے کے عادی ہیں۔ ڈنمارک میں بارش عام ہے مگر لوگ چھتری کم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سال میں تقریباً 171 دن بارش ہوتی ہے مگر لوگ چھتری کے بجائے بارش میں بھیگنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ فطرت کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے بچوں کو بچپن سے ہی بارش میں کھیلنے کی عادت ہوتی ہے۔ ڈنمارک میں سائیکلنگ کاروں سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہاں ہر شخص کے پاس کم از کم ایک سائیکل ہے۔ یہاں سائیکلنگ کے لیے 12,000 کلومیٹر سے زیادہ راستے ہیں۔ یہاں کے وزراء بھی سائیکل پر دفتر جاتے ہیں۔ یہاں کی سڑکیں سائیکل سواروں کے لیے محفوظ ہیں۔ یہاں کی زندگی میں سائیکلنگ کا اہم کردار ہے۔ دوستوں، ڈنمارک میں کوئی جگہ سمندر سے 52 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جی ہاں، ڈنمارک ایک چھوٹا ملک ہے اور یہاں کی کوئی بھی جگہ سمندر سے زیادہ 52 کلومیٹر دور ہے۔ بیکر ڈنمارک میں دنیا کا پہلا تفریح پارک بیکر جو 1583 میں قائم ہوا دنیا کا پہلا تفریح پارک ہے۔ یہاں لوگ قدرتی چشموں کی تلاش میں آتے تھے۔ یہ پارک آج بھی موجود ہے اور لوگوں کو خوشی فراہم کرتا ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں ڈنمارک کے کچھ عجیب و غریب قوانین کے بارے میں جو کہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈنمارک کے کچھ علاقوں میں اتوار کو گاڑی دھونا غیر قانونی ہے۔ یہ قانون سکون کے دن کو پرسکون رکھنے کے لیے ہے۔ تصور کریں اتوار ہو اور آپ کو اپنی گاڑی بھی نہیں دھونے دی جاتی۔ یہاں اتوار واقعی آرام کا دن ہے۔ آپ گاڑی میں لائٹس آن کیے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ جی ہاں، ڈنمارک میں گاڑی چلاتے وقت لائٹس ہمیشہ آن رکھنا ضروری ہے، دن ہو یا رات۔ یہ قانون حفاظت کے لیے ہے مگر اکثر سیاحوں کو عجیب لگتا ہے۔ یہاں دن میں بھی گاڑی روشن رہتی ہے۔ یہاں روشنی میں بھی احتیاط ہے۔ ڈنمارک میں
कुत्तों को नाम देने से पहले हुकूमत से इजाजत लें। डेनमार्क में कुछ खास नस्ल के कुत्तों को नाम देने से पहले रजिस्ट्रेशन लाजमी है। ये कानून नस्लों की हिफाजत के लिए है, यानी आपका कुत्ता भी ब्यूरोक्रेसी से नहीं बच सकता। यहाँ पालतू जानवर भी सिस्टम के मतहत है। डेनमार्क में बच्चों के लिए हुकूमत की मंजूर शुदा नामों की फहरिस्त मौजूद है। अगर आप कोई अलग नाम रखना चाहते हैं तो दरखास्त देना होगी, यानी बच्चों का नाम रखना भी सरकारी काम है। यहाँ नाम भी कानूनी दायरे में आते हैं। ये आज़ाद मुल्क का मुनज़्ज़म अंदाज है। यहाँ पब्लिक में शराब पीना कानूनी है। जी हाँ, डेनमार्क इन चंद यूरोपीय ममालिक में से है जहाँ पब्लिक में शराब पीना कानूनी है, मगर इसके बावजूद यहाँ बदतमीजी या हंगामा बहुत कम होता है। यहाँ आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी सिखाई जाती है। ये माशरा खुद पर कंट्रोल रखना जानता है। ये था दुनिया के एक मज़ेदार और खूबसूरत मुल्क डेनमार्क। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी विजिट किया है आपने इस मुल्क को, और अगर किया है तो आपका तजुर्बा कैसा रहा ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।